फोटो क्या वीडियो ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗ ପଠାଇ ନା ଛାଡ଼େ ପଠାଇ ନାଇଁ ଯୋଉ କୋଉଠି କାଟିବି ସେ ମାତ୍ର ଠିଆ ହେଇକିରି ହଁ ଚିନ୍ତା ନା ରାସ୍ତା ଧରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଚାଲିବ ରାତିର ପଟାକ ଭଲ ଇଚ୍ଛା ଧରି ଆରେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଗଡେ ଭାଇ ଅଧ କୋଡ଼ିଏ କେଜି ଫେରେ କାଟିବା 20-22 କେଜି କେତେ କେଜି କାଟ 25 କେଜି खेला डोले तुम खेवा का बोले हो नहीं कर हां अंदर हां प्रधानमंत्री सम्मान निधि पीएम किसान सहायता पाउथुवा चाषी माने आशंका प्रसंग नचे से परवर्ती चाष कार्य खर्च करते एवं निज चाषर उत्तरतर उन्नति कौन सुविधा पाइबा चाषी कृषक ओडार पंजीकृत होगा एकांत आवश्यक तेणु चाषी भाई भूमि कृषक साथी तथा ब्लक कृषि कार्यालय सह योगाযোগ करନ୍ତୁ धन्यवाद कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग अधिकार ଯିବେ
फोटो फाड़ देना हो ले जाओ आगे ये शॉर्ट तक ले जाओ हां हां
ଭଲ ଭଲ ଝୋଳ ହେଇଗଲା ଗଲା କାମ ପକ୍କା ବୋଲି ଧାନ गुजराती